each and every one Les of you. amamos, les bendecimos We love you, we bless you. y sabemos que el Padre We know that the tiene Father algo especial para cada uno de ustedes hoy. has something special for each and every one of you today. Amen. Amen. So, le pedimos a cada persona que está en su hogar, So we ask every person that's in their home, saca tu libreta, take out your toma notebook, notas. take notes. El Espíritu Santo, yo sé que va a hacer tres cosas. And the Holy Spirit will do three things. Va a tomar tu atención, Take your attention. te va a bautizar con el Espíritu He Santo will baptize you with the Holy y te Spirit. va a abrir los ojos. And He will open your eyes. Específicamente, Specifically, yo le pedí al grupo de adoración I asked the worship que team cantaran esta alabanza, to sing this praise, porque la verdad, because the truth, hasta hoy yo no la entendía. until today, I didn't understand it. Yo no entendía de dónde venía. I didn't understand where it came from. Se escuchaba bien, It sounded good, algo bien lindo, something nice. que aunque yo esté rodeado, That even though I'm el surrounded, que me rodea es Dios. the one that surrounds me is God. Pero rodeado de quién But surrounded by o who? rodeado de qué, Or surrounded by what? y después estar rodeado por Dios. And to be surrounded by God. Si yo quería entender el origen So I wanted to understand the origin de esa alabanza, de ese canto, of that song. y hoy And today, yo pude entender I was able to el understand origen the y origin, pude sentir algo muy diferente and I could feel something very different al cantarla, while I sang it, escucharla while I heard it, y recibir cómo los muchachos and to receive how the team compartían la alabanza. would share the worship. ¿Estamos listos? We're ready, ¿Estamos alegres we are joyful, para impartir lo que el Padre nos ha dado? so we can impart what the Father has given us. Pronto Soon, estaremos abriendo nuestras puertas. we will be opening up our doors. Hay reglas nuevas, There's new regulations, reglamentos nuevos, there's new regulations, pero haremos lo mejor but we will do our best para que la iglesia so that the church todavía sea iglesia, can still be a church, pero no normal. but not normal. No regresaremos a la normalidad. We will not go back to the normal. Algo diferente tiene que suceder. Something new has to happen. Aleluya. El ministerio del profeta, The ministry of the prophet, yo quiero irme a Segunda de Reyes, I want to go to 2 Kings capítulo 6, chapter 6, versículo 8 verse 8 al versículo 17. to 17. Voy a leer consecutivamente un versículo I'm going to read a verse consecutively en español, in Spanish después tú lo lees en inglés. and then read and then in English. Amén. Amen. Segunda de Reyes, 2 Kings capítulo 6, chapter 6, versículo 8 verse 8 al versículo 17. to 17. Amén. Dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Now the king of Syria was making war against Israel, and he consulted with his servants, saying, my camp will be in such and such a place. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. And the man of God sent to the king of Israel, saying, beware that you do not pass this place, for the Syrians are coming down there. Me cautiva y me toma mi atención That takes my attention, como este pasaje es titulado específicamente how this passage is specifically titled Eliseo is Elisha y los sirios. and the Syrians. So, el varón de Dios So the man of God es Eliseo is Elisha enviándole a decir al rey de Israel sending to speak to the king of Israel que no pasaran por tal lugar, to not go through such a place porque los sirios iban por ahí. because the Syrians were passing by there. Entonces, versículo 10, el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Verse 10 says, and the king of Israel sent someone to the place of which the man of God had told him. Thus he warned him, and he was watchful there, not just once or twice. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. The heart of the king of Syria was greatly troubled by this thing, and he called his servants and said to them, will you not show me which one of us is for the king of Israel? Estaba un poco paranoico ese rey. He was a little
paranoid, the king, porque él no entendía cómo cada movimiento que ellos hacían para atacar a Israel, because he didn't understand that every movement that they did to attack Israel, ya había una anticipación there was already an anticipation, y no podían atacar a Israel. and they could not attack Israel. So comenzó a dudar So he began to doubt de los que estaban en su círculo, of those that were in his circle, de sus siervos. of his servants. ¿Qué es lo que está pasando? What is happening? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Verse 12, and one of his servants said, none, my lord, O king, but Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom. Significaba So that means que lo que el rey decía en la privacidad de su recámara, that what the king said in the privacy of his bedroom, Eliseo lo escuchaba Elisha would hear it, y se lo decía al rey de Israel. and he would speak it to the king of Israel. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. 13, so he said, go and see where he is, that I may send and get him. And it was told him, saying, surely he is in Dothan. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y a carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. 14, therefore he sent horses and chariots and a great army there, and they came by night and surrounded the city. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, su siervo, su hijo, le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? 15, and when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, alas, my master, what shall we do? So he answered, do not fear, for Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. So he answered, do not fear, those who are with us are more than those who are with them. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. 17, and Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of a young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Me imagino que esta alabanza ahí nació. I imagine that this praise was born from there. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. 18, so when the Syrians came down to him, Elisha prayed to the Lord and said, strike this people, I pray, with blindness. And he struck them with blindness according to the word of Elisha. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. 19, now Elisha said to them, this is not the way, nor is this the city. Follow me and I will bring you to the man whom you seek. But he led them to Samaria. Padre, te honramos. Father, we honor you. Te damos gracias por tu palabra. We give you thanks for your word. Te damos gracias We give you thanks porque sabemos because we know que tú nos vas a ministrar. that you will minister to us. Que aunque parezca que estemos rodeados, That even if it may look like we're surrounded, estamos rodeados de ti. we are surrounded by you. Papá, Father, abre los ojos open up our eyes, espirituales our spiritual eyes, de cada una de las personas que están sintonizando. to each and every person that is tuning in. Bajo el sonido de mi voz, Under the sound of my voice, que entiendan that they may understand que son más that they are more los que están con that are nosotros with us que los que están en contra. than those who are against nombre de us. Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ahí donde usted está, abraza a su familia, Right there where you are, just hug your chóquele la family, mano a alguien, give somebody a high five, profetízale a alguien. prophesy to someone, dile, and tell them, Jehová the Lord te abrirá will open los ojos. your eyes. Esto me impacta mucho a mí, This impacts me porque leemos because we read escritura base in a biblical del base ministerio quíntuple of a fivefold ministry en 1 de Corintios 12:28, in the 1 of Corinthians
12:28 12:18. y dice, Dios estableció en la iglesia And it says, God established in the church, primero apóstoles, first apostles, segundo profetas. then second prophets. Efesios 4:11 Ephesians 4:11, dice, y dio a algunos it apóstoles says, and he gave to some y a otros apostles profetas. and others prophets. Un profeta A prophet es alguien que suelta una comunicación is someone who gives a communication, hablando speaking lo que Dios está pensando. what God is thinking. La boca del profeta The mouth of a se prophet llena is full de los pensamientos de Dios. of the thoughts of God. El profeta del Viejo Testamento The prophet of the Old Testament, también le llamaban vidente, a seer. they would also call him a seer, un vidente, Le llamaban atalaya, a watchman. un atalaya, a watchman. Un vidente, A seer, tuvimos todo un mes. we had a whole month. Es más, comenzamos el año We even began the year hablando del vidente speaking about the y seer lo que es ser un vidente. and what a seer Lo que el is. vidente es para el mundo What a seer is for the world y lo que el vidente es en la palabra. and what a seer is in the word. Eliseo Elisha, era un he vidente. was a seer. Él podía ver visiones. He could see visions. Él levantaba los pensamientos de Jehová He would lift up the thoughts of the Lord y los hacía notorios. and he would make them notorious. Tenía la habilidad He had the ability de abrirle los ojos a las personas que estaban a su lado. to open the eyes of those around him. Un profeta verdadero A real prophet va a poder hacer que tú puedas abrir tus ojos will be able to make you open your eyes para que veas lo que él ve, lo que ella ve. so you can see what he or she sees. Porque así como hay profetas que son hombres, Because just like there's prophets that así are hay men, profetas que son there are mujeres. prophets that are women. Y esto me impacta mucho a mí, And this impacts me porque el siervo because the servant, apenas estaba juntándose con Eliseo. he was barely going with Elisha. Había otro siervo There was another servant que anduvo con él who was with him mucho más tiempo, so much longer, pero ahora le tocaba but now it was time. a este siervo. It was his turn. Y It él was the estaba servant's turn. preocupado. He was worried. Si vamos un poquito más atrás, If we go a little back, vemos el hacha we see the que flota en el agua, hatchet that floats in the el water, milagro, the miracle, la escuela de the profetas, school of prophets, y vemos todos los efectos and we see all of the effects de la gente que ya conocían of the people who already knew, a su profeta, who knew their prophet, a su padre. their father. Ok, so yo entendí So I understood que este era un novato, that this was a newbie. Nunca había andado con Eliseo. he had never been with Elisha. Nunca había andado con un profeta que andaba con doble porción. He had never been with the prophet that had the double portion. Nunca había experimentado He had never experimented el nivel de respaldo que Eliseo tenía. the level of backup that Elisha had. Así que él sabía que tenía un don para escuchar las conversaciones del rey de Siria. So he knew he had a gift to hear the conversations of the king of Syria. Y que tenía la habilidad de proteger al rey de Israel. And that he had the ability to protect the king of Israel. Algo muy bello, Something so beautiful, algo tan poderoso. something so powerful. Pero nunca había visto el respaldo But he had never seen the backup o la habilidad en un profeta or the ability in a prophet de abrir to open, y cerrar to close la vista. the sight. Él le dijo, He told them, Señor mío, Father of mine, ¿qué vamos a hacer? what are we going to do? Estamos rodeados. We are surrounded. Los sirios nos rodearon. The Syrians are surrounding us. Escuchen esto. Listen to this. Si el profeta If the prophet podía ver en la recámara del líder de ellos, could see in the bedroom of the leader of them, ¿creen imposible do you think it would be impossible que él no vio que venían that he didn't los see that sirios? the Syrians were coming? Pero como él sabía But like he knew que los que estaban con él eran más, that he knew that the ones that were with him were no more, tenía de qué he preocuparse. did not have to worry. Hay gente que huye de la tormenta There's some people that flee the storm porque tienen miedo a mojarse. because they're scared of getting wet. Si tú entendieras If you que understood la lluvia es necesaria para que la semilla brote, that the rain is necessary so that the seed no can grow, correrías de la you tormenta. would not run from the storm. Prepararías You would prepare para que la lluvia descienda so that sobre the ti. rain could fall upon you. Eso es algo que me impacta. There's something that impacts me. Eliseo sabía, Elisha knew. él tenía He visión, had vision, pero su siervo no. but his servant did not. Y él le pidió a Jehová And he asked the Lord que abriera sus to ojos open up his eyes. e inmediatamente Immediately, vio a gente de a caballo, he immediately saw chariots carros de fuego and chariots of fire alrededor de Eliseo. surrounding Elisha. Llegaron They arrived. los sirios. The Syrians had arrived. Llegó
They had arrived. el problema. The problem had arrived. El rey de Siria The king of Syria estaba guerreando en contra de Israel. was fighting against Israel. Enseñarlo un poquito. Pero no era una guerra, se puede decir una guerra como que nacional, internacional. But this No was era not así. like an international fight. Era como una guerrilla, It was like a small fight. una guerrilla. Porque los sirios Because the Syrians querían intimidar y conquistar. wanted to intimidate and conquer. Pero Eliseo But Elisha le hablaba al rey would speak to Jeroam the king, Jeroam, del propósito secreto del enemigo. of the secret purpose of the enemy. Y asimismo, And in the same way, ellos adoptaron medidas they adopted measures con precaución with precaution. y siempre pudieron anticipar And they could always anticipate y conquistar and conquer terreno donde sus enemigos pisaban. the territory where their enemies would step. La frecuencia del desánimo, The frequency of disappointments, the disappointments, de darse cuenta to realize que cada vez que el rey sirio llegaba a atacar a Israel, that every time the Syrian king came to attack Israel, no podían atacar a nadie, they could not attack anybody porque ya había una anticipación, because there was already an ya había anticipation. información, There was already information. ya Dios había hablado. God had already spoken. Y cuando el rey de Siria se da cuenta, So whenever the king of Syria es realized, ese profeta que me está he turbando, said, that is the prophet that is troubling lo me. voy a ir a buscar para prenderlo, I'm going to go look for him to kill him para que deje de contar so he can stop speaking dónde es que yo voy a ir próximamente. about where I'm going to go next. La idea era esa, That was the idea. tomar a Eliseo, Take Elisha, capturarlo y encerrarlo capture him, and put him away para que él ya no pudiera decir so nada that he could no longer say anything else. y ellos pudieran ganar la batalla So that they could win the battle o la guerrilla. or the small fight. Dotán era un Dothan lugar was a un place poquito más arriba, norte de Samaria. a little north of Samaria. Su siervo estaba preocupado, His servant was worried. estaban rodeados, They were surrounded, pero él no había visto but he had not seen que lo mismo que lo paralizaba that the same thing that paralyzed iba a him ser paralizado was going to be paralyzed por lo que rodeaba al profeta Eliseo. for what surrounded the prophet Hay Elisha. cosas que te paralizan There's things that paralyze you porque no has visto lo que está dentro de ti que tiene la habilidad para paralizar eso. because you have not seen what's inside of you that has the ability to paralyze Es that. tiempo de abrir nuestros ojos. It is time to open up our eyes. Eliseo oró Elisha prayed, y se abrieron los ojos de su siervo. and the eyes of his servants were open. Pudo ver en el espíritu, He could see in the spirit. pudo ver lo divino, He could see the divine presencia, protección, presence, protection, lo que el ojo ordinario no puede ver. that the ordinary eye cannot see. Los caballos, The horses, las carretas de fuego the chariots of fire, eran símbolos they were symbols de un origen sobrenatural. of a supernatural origin. Es el símbolo And that is the que symbol representa that represents la milicia del cielo. the militia of heaven. Llegan los sirios The Syrians get there, y él le ora a Jehová and he prays to the Lord, y le dice, ciega a todos estos, and he says, blind all of them. oro por ceguera. I pray that they may be blinded. Ahora, Now, no estamos hablando we're not speaking about de una ceguera of a que blindness quedaron ciegos where they couldn't see, y que no podían ver nada, they were blind, sino que hubo una alucinación, but there was a hallucination. hubo un truco, se puede decir. You can say maybe a trick Algo sucedió en el cerebro y en los ojos de ellos happened in their brain and in their eyes que no pudieron reconocer a Eliseo that they could not recognize Elisha como el hombre que ellos estaban buscando. as the man that they were looking for. Porque lo profético no solamente expone, Because the prophetic not only exposes, pero te esconde. but it will also hide you. Hay gente que solamente tiene un don profético one way. There's only some people that have a prophetic gift de un lado. Solo saben exponer, They only know how to expose. pero no saben esconder. They do not know how to hide. Un profeta verdadero A real prophet sabe correr knows how to run adelante forward y atrás, and backward, meterse to go in y salir. and to go out. Hay muchas personas hoy en día There is many people que nowadays piensan que son profetas, that believe that they are prophets. piensan que tienen un don profético. They believe they have a prophetic Y gift. puede ser que haya rasgos de eso ahí. And it may be that you have roots of that. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. But we have to be careful. Porque cuando tú decides meterte
a ese nivel, Because whenever you decide to go into that level, meterte al mundo espiritual de esa forma, to go into the spiritual realm in that way, o proclamar y declarar de esa forma, or to proclaim and declare in that way, tienes que estar preparado. you have to be prepared. Porque cosas más fuertes que cosas naturales se enfrentarán en tu vida. Because stronger supernatural things will be confronted in your life. El hombre That man, no se compara man does not compare a las cosas the things que suceden en el mundo espiritual. that happen in the spiritual realm. ¿Entienden lo que le voy a decir? Understand what I'm saying? El profeta sabía The prophet knew el respaldo de Dios que él tenía. the backup of God that he had. Estos sirios These Syrians, comenzaron a enloquecerse, they began to go crazy. a ver lo que no era. They began to see what was not. Y Eliseo les dijo, And Elisha told them, no es por este camino it's not through this y way, no es por esta ciudad, and it's not through this city, pero vengan, but que yo los voy a llevar. come with me that I will take you ¿A dónde es? to where it Está is. ese hombre que ustedes buscan. And we will show you these men that you're looking for. Y se los lleva, And he takes them, y se los lleva and he takes them hasta Samaria. until Samaria. Versículo 20. Verse 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. 20. So it was when they had come to Samaria that Elisha said, Lord, open the eyes of these men that they may see. And the Lord opened their eyes and they saw, and there they were inside Samaria. Yo no sé si usted como yo, I don't know if you're like me, que de repente cuando tengo demasiado sueño, that all of a sudden when I'm very sleepy, salgo de un lado para otro, I go from one place to another, yo ni me recuerdo cómo llegué. and I don't even remember how I got there. No me recuerdo por qué calle me fui, I don't know which street I went por through, dónde me salí. what exit I took. Solo sé que de un lado a otro yo llegué. I only know that I went from this place to this place. Imagínense un ejército completo, Imagine a whole army cegado siguiendo a un hombre que dijo, yo sé dónde puedes encontrar el que tú buscas. following a man that said, I know I can lead you to where you're looking for. Y que ese mismo hombre diga, Jehová, ábrele los ojos ahora. And that same man say, Lord, open up their eyes right now. Y que ellos se encuentren en medio de Samaria. And that they may find themselves in the middle of Y Samaria. escucha esto, And hear this. esto es lo más lindo. This is the most beautiful Esto es para la part. gente que trata de patear la paternidad. I'm sorry que te dañaron. I'm sorry que te hicieron daño. I'm sorry que falsos padres y madres existen. This is for the people that don't like paternity. I'm sorry whoever has hurt you. Pero la paternidad está incrustada en la Biblia. Es parte de la Biblia. But paternity is part of the Bible. Se lo voy a probar. I will prove it to you. Cuando el rey de Israel los hubo visto, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, quiero decirlo otra vez, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, Padre mío. Now when the king of Israel saw them, he said to Elisha, my father, shall I kill them? Shall I kill them? Los mataré, Shall I kill them? Padre mío. My father? ¿Por qué el rey de Israel estaba diciendo Padre a Eliseo? Why was the king of Israel calling Elisha father? No, pastor, tiene que entender que ese es mucho respeto. No, father, pastor, you have to understand that. it was a Entonces, lot ¿por qué of no le dijo respect. profeta? Then why didn't he call him prophet? Hombre de Dios, Man of God, siervo. servant. Le dijo Padre mío. He said, my father. Ok, reciban eso si quieren. Receive that if you'd like. Padre mío. My father. Le pidió consejo al profeta. He asked the prophet, Los mataré. shall I kill them? Él le respondió, no los mates. He answered, you shall not kill them. El profeta dándole orden al rey. Ok, voy a seguir, The prophet telling the king, okay, ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a su señor. but he answered, you shall not kill them. Would you kill those whom you have taken captive with your sword and your bow? Set food and water before them that they may eat and drink and go to their master. Entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido los envió. Y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. 23, and he prepared a great feast for them. And after they ate and drank, he sent them away, and they went to their master. So the bands of Syrian raiders came no more into the land of Israel. Entiendan esto. Understand this. Esto a mí me voló la cabeza. This blew my mind. El rey The king
tenía toda la autoridad He had all the authority para matar a los to sirios, kill the Syrians. pero pidió consejo al profeta. But he asked counsel to the prophet. Ese es el problema de ahora. That is the problem of today. Hay gente de autoridad, There's people in authority. hay gente con posición, There's people with position. hay gente con influencia, There's people with influence. pero no tienen a padres, But they don't have fathers. no tienen mentores, They don't have mentors. no tienen guías They don't espirituales. have spiritual Por eso guidance. matas a todo mundo que llega a tus manos That's why you kill everyone that comes to your sin hands. saber que Dios te ha dado la unción Without knowing that God has given you the para anointing transformar a to enemigos transform enemies en amigos. into friends. Eliseo le dijo, Elisha told them, no lo mates, do not kill them. aunque sé que puedes, Even though I know you can, hazlo de esta forma. do it this way. Y hay gente que no le gusta recibir consejo, There's people who do not like to receive counsel. pero cuando tú recibes consejo de un profeta But when you receive counsel from a prophet, genuino, a genuine profeta prophet, genuino, tú vas a entender you will understand que a veces es mejor. that sometimes it is better Pon pausa, to put pause. no te hace menos líder, It doesn't make you less of a leader. no te hace menos pastor, It doesn't make you less of a pastor. no te hace menos apóstol. It doesn't make you less of an apostle. Pues recuerden que el que ungió a Pablo como apóstol era un profeta que se llamaba Ananías. Remember the one that anointed Ya, Paul. Ananías. El que ungió the one who anointed al apóstol Pablo the apostle era Paul un profeta was a prophet. que se llamaba Ananías. And his name was Ananias. Pastor, pero ¿cómo que él era un profeta? Pastor, how was he a prophet? Dos razones. Two reasons. Él no quería ni verle la cara a Pablo. He didn't even want to see Paul's face. Dos, Two, recibió instrucciones específicas he received specific instructions para ir donde él to go to him y regresarle la vista. and to give him his sight back. Mira, el león es muy importante. See, the lion is very important. El león corre por la selva. The lion runs through the Es el jungle. rey de la selva. He's a king of the jungle. Pero hay cosas que a veces el león no va a ver. But there's things that the lion will not always see. Que el profeta está diseñado para estar en las But the alturas prophet is designed to be y in the high mirarte lejos lo places que viene. and see by far what will come. Jeroboam Jeroboam era el león, was the lion. era el apóstol de ese tiempo. He was the apostle of that time. Pero había un profeta que lo estaba guiando, But there was a prophet that was guiding him. que le daba la anticipación, los lugares donde iba a estar el rey de Siria para matarlo. And he would give him anticipation to where the king of Syria was going to be to kill him. Cada uno se necesita al otro. Each one needs each other. Hay gente que dice, tú fluye en eso, yo fluyo en eso. Because there's people that say you flow in this and I flow La in mano that. tiene que trabajar junta. The hand has to work together. Ahí dice que yo solo tenga el dedo en medio y se lo saque. Imagine if I just have the middle finger Porque solo tenga el pinky. or if I only have the pinky. Parezca Dr. Evil de Austin Powers. And it look like Eh? Dr. Evil from Austin Powers. Necesitamos toda la mano. We need the whole No hand. se lo voy a sacar, no se preocupe. Dice, el pastor está jugando con la mano. Miren, yo sé que un montón de gente está riendo ahora. I know a lot of people are laughing right now. O por lo menos yo quiero creer de eso y de esa forma, así que no me digan nada. Or at least that's what I want to believe. So don't say anything. Esto me impacta tanto mi corazón. This impacts my heart. Porque en vez de matarlos, Instead of killing them, les hicieron una cena they made them a feast y los enviaron para casa. and sent them back home. ¿Por qué esto era algo inteligente? Why was this something that was ¿Por qué había smart? sabiduría detrás de esto? Why was there wisdom behind this? Porque al matarlos, Because by killing them, la guerra nunca iba a parar. the war was never going to stop. El simple hecho de dejarles saber The simple doing of letting them know lo que ustedes hagan, what you will do, nosotros lo veremos we will see it antes de que llegue. before it even comes. Ataque o no ataque, Whether it be an attack or not an nosotros lo vamos a ver attack, we will see it antes que llegue. before it arrives. Se dieron cuenta They realized qué gran profeta Israel tenía what a great prophet Israel had en sus manos. in their hands. Era It necesario was necessary que los sirios se dieran cuenta that the Syrians will understand que había un pueblo that there was a people que tenía un Dios that had a God que podía demostrar misericordia. that could show mercy. No siempre se trata de volar cabezas. It's not always about killing. A veces Sometimes es de invitarlos, it's about inviting them, comer con ellos eating with them, y alimentarlos. and feeding them. Y ellos solos And by themselves, se darán cuenta they will el realize Cristo que vive en ti the Christ, the Jesus that lives in y you. jamás And they will te never volverán a molestar.
bother you again. Alguien reciba eso Somebody proféticamente. receive that prophetically. Gracias, Espíritu Santo. Ese es un vidente. That's a seer. La historia de un vidente. The story of a seer. Imagínese usted. Imagine yourself. Bueno, no me imagino yo. Yo ayer me senté con uno de mis hijos I sat down with one of my y, sons y le hablo a mi hija and I call my daughter y le digo, and I tell her, tuve una visión así, 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 así con tu familia. I had a vision like this and like this with your family. Se echó a reír. She laughed. Digo, ¿por qué me preguntas eso? So why do you ask me that? Le dije, porque yo tuve una visión Because I had a vision y vi personas hablando así y así y así de and mí I saw people speaking like this, and like this about me en una mesa. in a table. Y se echa a reír y me dijo, She begins to laugh and she says, te voy a decir. said, I'm going to tell you. Ah, y me comienza a decir She begins to tell me todo lo que había sucedido everything that had happened, y yo pude entender and I could understand que el Espíritu Santo me estaba dando a entender a mí that the Holy Spirit was letting me know que hay gente que está vigilando that there's people that are seeing y viendo and seeing, si yo watching, soy genuino to see if I'm genuine en lo que yo hago. in what I'm doing. Yo le dije, gracias, Señor, And I said, thank you, Lord, porque eso es un código because that is a code que yo necesito that I need para poder efectivamente ministrar a las personas, to be able to minister effectively to people, para que las personas entiendan so that people can understand que esto es that what this is completamente de is Dios completely from God. y que si mañana Emi Trejo muere, That if tomorrow Emmett Trejo dies, se levantan 70 70 will rise con la up misma visión. with the same vision. De eso estoy seguro. Of that I am sure. La visión de que Cristo The vision that Christ sea glorificado will be glorified. en todo lugar. And Hay videntes. there's seers, And then there's watchmen, atalayas. atalayas. Ezequiel 3, 16 al 21. Ezekiel 3:16 to No lo voy a 21. leer, I'm not going to read pero it, habla but it speaks de que Dios había hecho a Ezequiel that God had made Ezekiel una atalaya a watchman para la casa de Israel. for the house of Israel. Habacuc Habakkuk también era una atalaya, was also a watchman, pero su propósito but his purpose era solamente ver la manifestación del poder de Dios, was only to see the manifestation of the power of God. la visión The vision que se había tardado que se cumpliese. that was late before it to be fulfilled. Pero Ezequiel era el tipo de atalaya But Ezekiel was the type of watchman que él no podía simpatizar con el pueblo. that he could not sympathize with the people. Él tenía que decirle al pueblo del peligro que venía. He had to tell the people of the warnings and what was Y coming. todos saben, él acabó en cisternas, And everyone knows that he tuvieron que was in sacarlo con cisterns. sogas. They had to take him out. Llegó a un punto donde él ya no quería predicar. There was a point where he didn't want to preach anymore. Escúchame, los profetas son enojados, You know, prophets tienen temperamentos, have tempers. se enojan, They get mad. se frustran, They get son frustrated. apasionados, They're passionate. a veces son desenfrenados, Sometimes they have no brakes porque ellos ven because they see y usted no ve. and you don't see. Por eso es necesario That's why it's que necessary aprendamos como Eliseo. that we understand like Elisha. Cuando las personas no ven tu visión, Then when people don't see your vision, tú no puedes enojarte con you ellos. cannot get mad with them. Tienes que pedirle a You Dios have to ask God que abra los to ojos open the eyes de las personas que te rodean. of the people who surround you. Y si los ojos no se les abren, And if the eyes do not open, es que no es esa la ciudad it's because that's not the city y no es ese el camino. and that's not the way. Con eso le dije mucho. With that, I said a lot. Ezequiel Ezekiel, era una atalaya para el pueblo de he Israel, was a watchman for the people of Israel. velando en temporada y fuera de temporada, He was always seeing in and out of season. día y noche, clamando y llorando, Day and night, he was crying out. gimiendo. He was crying out. Parecía And it seemed, que habían muchos que habían caído en pecado as if there were many that had y fallen que no into había sin, forma de que ellos se salvaran. and that there wasn't a way of them to be saved. Pero una atalaya But a watchman siempre avisa, will always creyendo announce, que alguien va a entender el mensaje, believing that somebody will believe the message. alguien lo va a recibir, Somebody will receive it. alguien entenderá Someone will understand que lo falso existe, that the fake, the false pero exists, también lo verdadero. but also the real. Sí, Yes, hay profetas falsos, there are
false que te prophets profetizan lo que tú quieres escuchar. that won't prophesy you what you want to hear. Te hablan detalles de tu pasado porque los demonios se los han dado en el oído. They speak of details of your past because the demons have spoken it to them. Por eso a mí ya no me impresiona That's why it doesn't impress me anymore. gente que me diga cosas que ya fueron soltadas en el ámbito, en la atmósfera. When people tell me things that have already been released into the atmosphere. Porque desde que yo tengo 17, 18 años, Because since I was 17, 18, la gente no ha parado de profetizarme. people have not stopped prophesying to me. Yo no creía en lo profético. I didn't believe in the prophetic. Y hay un problema con eso. And there's a problem with that. Al tú negar lo profético, With you denying the prophetic, niegas la palabra. you deny the word. Porque la palabra es una profecía. Because the word is a Y prophecy. tú no puedes creer en esta palabra y no creer en los profetas. Because you cannot believe in this word and not believe in the prophets. Porque muchos profetas tuvieron que ver con esta palabra. Because many prophets had to do with the word. Y la palabra es una profecía que todavía ha de cumplirse. And the word is a prophecy that still has to be fulfilled. Si tú no crees en la profecía o So los if you do not profetas, believe in the prophets, or tú niegas la palabra. you deny the word. Al negar lo profético, By denying the tú prophetic, niegas a Jesús. you deny Jesus. Como yo hablaba del apóstol, Like I was speaking about the el que no apostle. cree en el apostolado The one who does not believe in the está mocho de un apostolic dedo. is without a Y tu finger. ministerio puede ser saludable, puede aparentar ser saludable. And your ministry can seem healthy, Pero hay fuga y está sangrando de un lado. but it's bleeding from one side. Lo profético The prophetic es necesario is necessary para el fluir de la palabra, so that the word can flow, el fluir de la adoración. so that the worship can No flow. me importa si es un himnario, I don't care if it's a hymn book un himnario o Cristín de Clario. or Christine de Clario. Si hay un crecimiento profético en lo que estás haciendo, As long as there is a prophetic growing in what you are saying or todo doing, va a fluir. everything will flow. Los profetas del Viejo Testamento, The prophets of the Old Testament, había muchos diferentes tipos. there was many different Y ones. quiero decirte unas cuantas de ellas. And I will tell you a few different types. Y cómo el Espíritu Santo And how the Holy Spirit me mostraba y me hablaba would show me and spoke to me. de esto. Miren esto. Hay profetas They're prophets del norte of the north que tienen presencia. that have presence. Hay impacto, They have impact, como Ezequiel, like Ezekiel, Isaías, Isaiah, Oseas. Los Osea. profetas del sur, the prophets of south, dinero, finanzas, money, finances, sanidades, healings. son dulces. They're sweet. Hay fuentes de agua, There's fountains of water. manifiestan They manifest un silbido apacible a passiveness, y demuestran a un Dios and they demonstrate a God flexible. that is flexible. Los profetas del oeste The prophets of the west, se mueven en la liberación. they move in the liberation. Los profetas del este, The prophets of the east, como Juan el Bautista, like John the Baptist, Elías, Eliseo, Elijah, Elisha, hablan de juicio, they speak of judgment. reprenden, They rebuke. hay fuego. There's fire. Jeremías And Jeremiah y Daniel. and Daniel. El carácter de un profeta The character of a prophet y su personalidad es esta. and their personality is this. Son ásperos a veces, Sometimes they're rough. pero el esmero es para lijar. Don't worry about translating that. Una guía, A guide, un semáforo, a light post, lámpara que te guía. a light that guides you. Nosotros tenemos que entender, We have to understand. tenemos que ser de una sola pieza, We have to be one piece, una sola personalidad. one personality. Porque si tú te sales de esa personalidad, Because if you get out of that tú puedes personality, dañar la asignación de muchos. you can ruin the assignment of many. Los profetas son sensibles. The prophets are sensible. Un profeta que solamente te machetea, pero no es sensible, no es profeta, es un amargado. A prophet that only beats you up and is not sensitive is only bitter. Cuando tú eres profético, When you are prophetic, la sensibilidad a la atmósfera es fuerte. being sensible is strong. Por eso entramos a lugares y entramos a áreas y Dios me muestra ciertas cosas. That's why we go into places and God shows us things. Hablamos de ciertos temas, miro ciertos videos y Dios me lleva en viaje. And I see certain things and God takes me on a trip. Lo hemos visto en nuestro ministerio. We've seen it in our ministry. Hemos visto cómo Dios nos lleva a los hogares. We've seen how God takes us into homes. Dios nos revela nombres, situaciones. God reveals us situations and names. Y a veces no se trata de nada revelado. And sometimes it's not about the things that are Se revealed. trata del impacto y de la liberación cuando tú entras a una región. It's about the liberation and the impact when you go into a region. Cuando tú eres sensible a una atmósfera, When you are sensible to an atmosphere. el profeta no solamente tiene la habilidad de sentirla, The prophet doesn't not only has the ability to feel el it, profeta también tiene la habilidad de
de cambiarla. The prophet also has the ability to Ay, change pastor, pero it. yo no soy profeta, yo puedo cambiar la atmósfera. Claro que sí. Prophet, but I'm a prophet. Can I change the atmosphere? Of course. Porque lo profético está dentro de ti. Because if the prophetic is inside of Es you. la palabra de Dios. It's the word of God. Que los que creen, That those who believe, dentro de ellos correrán ríos de agua viva. within them will run rivers of living water. Si tú no crees en lo profético, If you do not believe in the no prophetic, tienes un río adentro. you do not have a river. Y por eso andas seco todo el That's tiempo. why you are always dry. Ya no puedes orar. You cannot pray no No longer. puedes ver nada en el You Espíritu. cannot see anything Haces in the las spirit. cosas por hacerlas. I feel the Spirit of the You do Lord. things just to do them. Te metes a hacer cualquier cosa. You're going to do whatever. Te metes a cualquier live. You go into whichever Te life. juntas con cualquier persona. You hang out with any person. Entiende esto. Understand this. Un profeta de verdad A real prophet entiende que el acceso es limitado. understands that the access is limited. Hay que tener discernimiento. You should have discernment. Hay que ser sensibles. We need to be sensible. Hay dones de ciencia There are gifts of word of knowledge. y hay palabras de sabiduría. And there are words of wisdom. La profecía The prophecy no significa don de ciencia. does not mean word of knowledge. La profecía es una pistola The prophecy is a gun. y el don de ciencia And es the la bala. gift of knowledge is the bullet. Prophecy is a gun La profecía es la pistola. and the gift of knowledge is your bullet Y el don de ciencia es la bala. and your super sniper scope is the gift of wisdom. Francotirador. Vamos a ir paso por paso. La profecía The prophecy es la pistola, is the gun, el don de ciencia es la bala and the gift of knowledge is the bullet, y el francotirador and the sniper, es el don de is sabiduría. the gift of wisdom. Si tú tienes esa arma, If you have esa those arma, weapons, puedes posicionarte you can position yourself en el futuro, in the future porque cada una se necesita la otra because each one needs each other para que la arma trabaje. so that the weapons may work. Los profetas miran imágenes, Prophets see images, tienen they visiones, see visions, sienten cosas. they feel things. Nos vamos en un piloto automático We go on an automatic pilot en nuestros sueños. in our dreams. Nos movemos de una forma. We move in a certain Escucha el way. pastor diciendo nos. Nos movemos en una forma We move in a way donde toma tu atención. that it may take your Aquellos que attention. escuchan, Those who are listening, aquellos que ven those who see, y aquellos que saben. and those who know La información the information. primero ocurre en el espíritu It first happens in the spirit y después en lo natural. and then in the natural. Dios respeta God respects al administrador del don to the administrator of y Él es el the que le gift, da el respaldo. and He is the one that gives the backup. Escucha, hay fechas que a veces van a brincar en tu cabeza. Yo, ¿por qué estoy pensando en esta fecha? There are dates sometimes that will jump in your mind. Yo me recuerdo en una ocasión, yo estaba ministrando aquí mismo en Dallas, en una iglesia. I remember ministering in an occasion here in Dallas. Y yo estaba terminando, yo estaba comiendo, ya habíamos terminado We had de already ministrar. finished. We were eating. We were done with Pero ministering. todos los que entienden el concepto de lo que es un ministerio y lo que es una oficina, tú nunca dejas de ministrar. But those who understand the concept, you understand that you're always in the office. Porque Dios siempre te está hablando. Because God is always speaking Yo to estaba you. comiendo y de repente yo miro a un joven que venía I was eating and then I saw a young man. y vi un espíritu de muerto que venía atrás de él. And I saw a spirit of death behind him. Me volteo y le pongo la mano en el pecho I turn around and I put my hand on his chest. y él me quedó viendo así como asustado He was looking at me scared. y el corazón le comenzó a latir. And his heart began to beat Y fast. le dije, Marzo, And I said, March. algo tiene que ver contigo en marzo. Said something has to do with you Le in dije, March. marzo 22. Le dije, ¿qué es marzo I 22? said, what is March 22? Y él me dijo, He said, es mi cumpleaños. it's my birthday. Le dije, te dice el Señor And I said, thus says the Lord, que hay un espíritu de muerte que te quiere matar. that there is a spirit of death that wants to kill Hay you. unas personas que tú tienes que cortar de tu vida. There are some people that you have to cut out of your Si life. no, ellos mismos te meterán en una situación para matarte. If not, they will get you in a situation to kill No you. hallaba ni qué decir. He did not know what to say. Sus líderes estaban ahí. His leaders were Sus right there. pastores estaban ahí. His pastors were Y right nos there. levantamos a orar por él. And we got up to pray A for him, romper ese espíritu. to break that spirit. Dios respeta al administrador.
God respects the pero administrator. no hables lo que Jehová no ha hablado. But do not speak what the Lord has not spoken. El profeta habla los pensamientos de Dios, The prophet speaks the thoughts of God, no los pensamientos tuyos. not your own thoughts. A veces pensarás en miembros de tu familia. Sometimes you will think in members of your family. Entre más fuerte sea la impresión, Sometimes the impression is so strong, lo más cercano que la persona está. the closer that they are to you. Escenas, Scenes, imágenes, images, cosas que todavía salen en tu cabeza. things that still come out of your mind. Eso es That's what it is. profundizar en un don profético. Is to go deep into a gift of prophecy. El profeta The es prophet versátil, is versatile. hace muchas Does cosas, many things. dice muchas cosas, Says many things. se mueve en diversas formas. And he moves they move in different ways. Para hablarles un poquito más To speak a little more on that. de lo que es el testimonio What is a testimony de un profeta, of a prophet, de un vidente, of a seer, hasta hoy en día, and even until this años day, después. years later, Nosotros tenemos hijos espirituales en Houston we have spiritual children in Houston que hasta el día de hoy that even to this day, nos bendicen, nos honran, nos hablan, they bless us, they honor us, they speak to us porque entendieron because they understood que lo que sucedió en la vida de ellos that what happened in their life era más que un don de ciencia, una palabra de sabiduría, was so much more than a gift of knowledge, sino una conexión but a connection del cielo a la tierra. of heaven on to earth. ¿Qué sucede? What happens? Y con esta después yo sigo y terminamos. ¿Qué sucede? Then what happens? Estoy delante de ellos. We're before them. Comenzamos a ministrar. We begin to minister. El Espíritu Santo me comienza a mostrar números. The Holy Spirit begins to show me numbers. Me muestra una casa Shows me a house. y en esa casa And in that house, me muestra los colores shows me the colors. y me muestra el cuarto de donde estaba esta señora. And he shows me the room where this Y hay lady una was familia at. entera enfrente de mí. And there was a whole family in front Y of me. les dije, veo estos tres números. And I told them, I see these three numbers. ¿Qué significan para ustedes? What does it mean to you? La mamá estaba tocada por Dios y ella no hallaba qué decir. The mother was touched by God. She didn't know what to say. Y el Señor estaba como que asustado. And the man was scared. Y la hija que estaba al lado le dice, hey, And the daughter that was next to him ese es el area code said, that's the area code de nuestra tía. of our aunt. Y me dan el número. No. They give me the number. Y me dice, y la casa que estás viendo es la casa de mi hermana. He said, and that the house you're seeing is my sister's house. Dios nos mete profundo ahí. God takes us deep into Y it. Dios me lleva a una escena, And God takes me to a scene, ahí literal, transportado. literally transported. Y los veo detrás de un sofá. And I see them behind a sofa. Las nenas y la esposa. The little girls, the wife, Y miraba cómo el esposo se tiraba por una puerta. and I see how the husband would go by the door. Lo profético es real. The prophetic is real. Y cuando yo le comienzo a contar la visión, And when I begin to speak to them the vision, y le dije, y veo a una persona enfrente de la casa. and I told them I see someone in front of the house, Y comenzó a tirar balacera. and they begin to shoot, Y ustedes estaban detrás del sofá, and you were behind the sofa, pidiéndole a Dios que la sacara de esa. asking God to save them from that. Ellos quedaron en el piso. They were on the floor at Al this final point. Dios levanta al hombre. At the end, God lifts up the man. Y al próximo día me dice, yo no sé qué vamos a hacer. The next day he said, I don't know what we're going to Yo no do. acostumbro a reunirme con gente de Dios. I don't really get together with people of God, Pero yo los tengo que llevar a comer. but I have to take you to eat. El testimonio está en YouTube si lo quiere ir a ver. The testimony is in YouTube. Pero literalmente, But literally, todo lo que yo había visto everything that I had seen era lo que había sucedido en la casa de ellos. was what had happened at their Cuando home. nosotros nos fuimos de la ciudad, When we left the city, ellos no solamente quedaron reconciliados con Dios not only did they reconcile with God y convencidos del poder de Dios, and convinced of the power of pero God, libres también de toda atadura but they were also free from que los any había atado bondage por años. that had been bounding them for Lo so long. profético The prophetic viene a libertarte, comes to free you, no a esclavizarte. not to put you in Lo bondage. profético The prophetic rompe cadenas, breaks chains. no te las pone encima. It does not put chains on En you. varias ocasiones de mi vida, And many times in my life, y tengo amigos profetas y amigas profetas, and I have friends that are prophets. y a lo mejor por eso es que esta oficina me apasiona más que las otras. Maybe that's why this office is, I'm passionate about this Hemos office. visto cómo el profeta es versátil. We see how the prophet is versatile. Hay profetas que adoran, There's prophets that hay worship. profetas que enseñan, There's prophets that teach. hay profetas que establecen iglesias, There's prophets that establish churches. hay profetas que pastorean por un tiempo. There's prophets that pastor for a ¿Entiende time. lo que le estoy hablando? Understand what I'm speaking. El profeta, The prophet, aunque estoy hablando muchas cosas bien bonitas, dice, wow, yo quisiera tener ese don.
even though I'm speaking very nice things, and you say, wow, I want to have that gift. Aguántate, porque te voy a decir lo que cuesta ser un profeta. I will tell you what the cost is of being a ¿Es prophet. imposible, pastor? No. Is it impossible, Pastor? No. Pero te voy a decir lo que cuesta ser un profeta de oficina. No estoy hablando de un don. And I'm not talking about the gift of El prophecy. don tú lo puedes tener fuerte y no ser profeta. All The right. gift, you can have it strongly and not be a prophet. Las escrituras The scripture nos dejan saber claramente lets us know clearly que los profetas fueron enviados a la iglesia that the prophets were sent to the church para que la iglesia crea. so that the church could believe. Ignorar a los profetas Ignoring the prophets es ignorar la palabra de Dios. is ignoring the word of God. Había un profeta, There was a prophet, y con esto yo quiero cerrar, and with this I want to close. o a lo mejor lo continúe, yo no sé qué va a pasar. Or we might continue it. Había un profeta There was a prophet en Hechos capítulo 11 in Acts chapter que le 11 cambió la vida a Pablo. that changed Paul's life. Pablo Paul estaba empeñado en predicar el evangelio de Dios. He was determined to preach the gospel. Él estaba empeñado. he was determined. Él quería predicar el evangelio. He wanted to preach the gospel. Pero un profeta But a prophet, que se llama Agabus, his name was Agabus, él va he goes y lo encuentra and he finds him en el capítulo 21 in chapter 21. y le dice esto. And he tells him Y vamos a this. ir allá. And let's go Y there. con esto voy a cerrar. And with this I will close. Hechos 21. Acts 21. Hechos 21, versículo 10 Acts 21:10. en adelante. Escuche esto. Los profetas The prophets son perseguidos. are persecuted. Los profetas Prophets son sin honra are without honor en su propia tierra. in their own land. Lucas Luke 13:34. 13:34. Oh Jerusalén, Oh Jerusalem, Jerusalén, Jerusalem, tú que matas a tus profetas you who kill your prophets, y apedreas a los mensajeros que you son enviados. stone the messengers that are sent. Segunda de Crónicas 36:16. 2 Chronicles 16:16. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios But they laughed at the messengers of God. y abusaron de los profetas They abused of the prophets hasta que no había remedio. until there was no remedy. Primera de Crónicas 16:22. 1 Chronicles 16:22. Cuidado, Be careful. no toques a mis ungidos Don't touch my anointed ones. y no hagas daño a mis profetas. And do not harm my prophets. Los profetas son perseguidos. Prophets are persecuted. Los profetas son sin honra. Prophets are without Entonces, para honor el que in quiera their ser own land. profeta You who want to be a o piensa prophet, que tienes un don profético. or you believe you have a prophetic gift. Mateo 13:57. Matthew 13, Y ellos 57. se ofendieron en él. And they were offended. Pero Jesús les dijo, But Jesus told them, no hay profeta sin honra there is no prophet without en su honor propia tierra in their own y en su propia casa. land and in their own home. Lucas 4:24. Luke 4:24. Y él le dijo, And he said, de cierto te digo, oh, I tell you, no hay ningún profeta there is no que prophet es aceptado that is en accepted su propia nación. in his own nation. Dones Gifts evidentes de un profeta that are evident of a son prophet palabras de sabiduría, are words of wisdom, palabras de ciencia words of knowledge, y profecía. and prophecy. Y a veces And sometimes los profetas prophets son enviados al gobierno, are sent to the son government, enviados a líderes, are sent to leaders, como en el caso del apóstol Pablo. like in the case of the Apostle Paul. Y es ahora lo que yo quiero hablar. And that's what I want to speak. Hechos 21, Acts 21, versículo 10 en adelante dice verse así. 10 and on says, Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, and as we stayed many days, a certain prophet named Agabus came down from Judea, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. 11. When he had come to us, he took Paul's belt, bound his own hands and feet, and said, thus says the Holy Spirit, so shall the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. 12. Now when we heard these things, both we and those from that place pleaded from him not to go up to Jerusalem. Entonces Pablo respondió, ¿qué hace llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 13. Then Paul answered, "What do you mean by weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound, but also die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Los profetas a veces no tienen freno, Prophets sometimes don't have breaks. a veces son emocionales, Sometimes they're emotional. a veces por hacer la asignación de Dios Sometimes by doing the assignment of no God, toman precauciones necesarias. they don't take the necessary precautions. Y no es que no puedan ver, And it's not that they cannot see. no es que no escuchen consejo. It's not that they don't listen to Lo que pasa es que counsel. están dispuestos a morir por esto, It's because they're willing to die for this. dispuestos a morir por el Evangelio, And they're willing to die for the gospel. dispuestos a sacrificar lo que tengan que sacrificar. And they're willing to sacrifice what they need to sacrifice. Y escuche, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. 14. So when we would not be persuaded, we cease saying, "The will of the Lord be done." Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. 15. After those days, we packed and went up to Jerusalem. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Masón de Chipre, discipulado antiguo, con quien nos hospedaríamos. 16. And also some of the disciples from Caesarea went with us and brought with them a certain Manson of Cyprus, an early disciple with whom we were to lodge. Los próximos versículos The next verses, hablan de algo muy especial they speak about something very special y algo muy lindo, and something very beautiful. porque ahora que yo aprendí, yo entiendo Because now that I learned, I understand que el ministerio más grande de prisiones that the biggest prison ministry, siempre ha sido de Pablo. it's always been of Paul. Nosotros a veces predicamos de un Pablo libre, Sometimes we preach about a free Paul, pero no sabemos que por lo profético en él but we know that because of the prophetic in him, y por no escuchar a un profeta de oficina, and by not listening to a prophet in his él office, dejó que sus emociones he let his emotions lo llevaran a Jerusalén. take him to Jerusalem. Después que el profeta literalmente le dijo, After the prophet literally told him, le quita el cinto he takes his belt y le dice, así te van a atar de manos y de pies. and he said, "This is how they're going to bind you from your hands and your feet." Los próximos 7 capítulos del libro de Hechos The next 7 chapters of the book of Acts, se habla de un comienzo muy lindo, it's about a beautiful beginning de una Jerusalén que recibió a Pablo of a Jerusalem that received Paul con gozo y con fervor y con amor, with joy, with fervency and love. pero rápidamente But as quickly, se cumplió la palabra que el Espíritu Santo había hablado por Ágabo as the word was fulfilled with Agado, y Pablo fue arrestado and Paul was arrested, y por 7 capítulos, and for 7 chapters, por años, for years, hasta que pudo apelar a César, until he could appeal Caesar, porque él hablaba con diferentes gobernadores y diferentes personas, pero lo habían encerrado because he would speak with different governors and different leaders, but they had, y le llamaban Locked him up. líder de una secta, and they would call him leader of a cell, porque él había llegado a trastornar lo que ellos creían. because he went to go challenge what they believed. Y en cada uno de los tribunales, And each of the courtrooms, cada uno de los tribunales, each of the courtrooms, él se paraba, he would rise up, especialmente en el primero. and especially in the first one. Él llega, él está delante de todos de todos los hombres y los fariseos y saduceos y todos los judíos que no habían creído en el Mesías. He was before the Pharisees, the Sadducees, and all of them who didn't believe. Y él se para, And he porque stands recuerden up. que ellos pensaban que Pablo era un romano. They thought that Paul was a Roman. Y él comienza a hablar en hebreo. And he begins to speak in Hebrew. Y había un silencio en la corte. And there was a silence in the courtroom. Y él siguió hablando en hebreo. And he kept speaking in Hebrew. Y le decía, hermano, And he said, "Brothers, yo soy judío de nacimiento, I am a Jew from pero birth, se me ha sido revelado. Y él comienza a hablar de su revelación. but it has been revealed to me." He begins to speak about his revelation. Y él había desobedecido lo que el Espíritu Santo le había dicho. And he had even disobeyed what the Holy Spirit Pastor, told tú him. me estás diciendo Pastor, you are telling me que Pablo cometió un error. that Paul made a mistake? Sí, Yes. no era la perfecta voluntad de Dios It was not the perfect will of God que él llegara a Jerusalén en ese tiempo. that when he would arrive to Jerusalem Por at eso that time. vemos 7 capítulos That's why we see 7 de chapters Pablo peleando, tratar de salir de ser prisionero. of Paul fighting to not be a prisoner. La historia que nosotros predicamos The story that we preach de la víbora que picó a Pablo. of the snake that bit Paul. La gente que lo estaba
estaba viendo The people that were seeing him, eran prisioneros. they were prisoners. Por eso ahora me impactó tanto. That's what impacted me so much. Se tiene que llegar a la isla de Malta Sometimes you have to get to the island of Malta para entender que no fue la perfecta voluntad de Dios. to understand that it was not the perfect will of God. Pero como quiera Dios te va a respaldar But either way, God will back you up, y vas a llegar a Roma. and you will get to Roma. Entienda lo que le estoy diciendo.